یہ بجٹ چوروں کا بجٹ ہے، یہ بجٹ عوام دشمن بجٹ ہے، یہ بجٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے، یہ بجٹ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ بجٹ ہمارے قواعد انضباط کار مجریہ 1974 کے جو ہمارا کلاز ہے 115A 1152 اس کی خلاف ورزی ہے، اور یہ بجٹ محض چند وزراء اور چند حکومتی ایم پی اے کا بجٹ ہے جو بندر بانٹ انہوں نے کی ہے، جس بندر بانٹ کے تحت انہوں نے اپنی کرپشن کے لیے، اپنی کمیشن کے لیے بابو صاحب کتنے میرے پیر میں چوٹ لگی ہے، بھائی صدیقی صاحب کا ہاتھ ٹوٹ گیا اور ہمارے جتنے بچے ہیں سب زخمی ہیں، دفتر میں گاڑی انہوں نے گیٹ پہ مارا، کم از کم یہ جمہوریت شام حکومت شام ہے، بے روزگاری عام ہے، شام حکومت شام ہے، بے روزگاری عام ہے، شام حکومت شام ہے، السلام علیکم، میں ہوں فوزیہ سجاد۔ بات کریں گے بلوچستان اسمبلی کے گیٹ پر لگنے والے تالے کے حوالے سے۔ بلوچستان بجٹ اجلاس میں بھی ہنگامہ، دھکم پیل، گیٹ پر تالے لگا دیے گئے اور بختر بند گاڑی بھی بلوا لی گئی۔ بلوچستان کی اسمبلی کے باہر کل شدید ہنگامہ آرائی ہوئی اور پولیس کی بختر بند گاڑی نے ایک گیٹ بھی توڑ دیا جس کو اپوزیشن نے تالا لگا کر بند کر دیا تھا۔ گیٹ ٹوٹنے کے باعث ایک خاتون سمیت 3 اراکین اسمبلی زخمی ہو گئے، جبکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی آمد کے موقع پر جوتے اور دیگر اشیاء بھی پھینکے گئے۔ پاکستان میں بجٹ سیشنز میں انتہائی مایوس کن صورتحال کے نیشنل اسمبلی کے بعد اب بلوچستان اسمبلی میں بھی ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ حزب اختلاف کی جماعت جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے امیر مولانا عبدالواسی نے حکومت کو اس صورتحال کے لیے مورد الزام ٹھہرایا، جبکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے حزب اختلاف پر تمام تر ذمہ داری عائد کی۔ سوال تو یہ ہے کہ اسمبلی کے گیٹس کو تالا کیوں لگایا گیا؟ بلوچستان میں قائد حزب اختلاف ملک اسکندر ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ان کے حلقوں کو نظر انداز کیا گیا ہے اور حکومت ان کے حلقوں کو امتیازی سلوک کا نشانہ بنا رہی ہے۔ حزب اختلاف کے اراکین نے پہلے حکومت کو اپنے حلقوں کے مسائل سے آگاہ کرنے کے لیے اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کیا، لیکن اس اجلاس میں 2 اراکین کے سوا باقی حکومتی اراکین شریک ہی نہیں ہوئے اور شریک ہونے والے 2 اراکین اس وقت آئے جب اجلاس ختم ہو رہا تھا۔ اس اجلاس کے بعد حزب اختلاف کے اراکین نے اپنی بات منوانے کے لیے منگل سے بلوچستان اسمبلی کے باہر احتجاجی کیمپ قائم کر کے اس میں دھرنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ ان کی کال پر جمعرات کو بلوچستان میں پہیہ جام ہڑتال بھی رہی۔ قائد حزب اختلاف ملک اسکندر ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ چونکہ حکومت ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی اور ان کے حلقے نظر انداز ہو رہے تھے، اس لیے انہوں نے اسمبلی کے گیٹس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ حکومت کو اس وقت تک بجٹ پیش نہیں کرنے دیا جائے گا جب تک کہ ان کے مطالبات تسلیم نہیں کر لیے جاتے۔ حزب اختلاف کے اراکین کے اس اعلان کے باعث ان کی جماعتوں کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد بھی جمع ہونے کا امکان تھا، جس کے باعث انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے اسمبلی جانے
वाले तमाम रास्तों को सील करने के अलावा गिरदोनवा के इलाकों को भी सील किया गया था। ताहम इसके बावजूद हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक रखने वाले जमातों के कारकुनों की एक बड़ी तादाद असेंबली के बाहर एहतजाजी कैंप में पहुंचने में कामयाब हो गई। पहले हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली ने बलूचिस्तान असेंबली के गेट्स को जंजीरों से बांधकर उन पर ताला लगा दिया। ये तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। इसके बाद वो असेंबली के अंदर की तरफ गेट्स के सामने कुर्सियां लगाकर बैठ गए ताकि कोई बाहर से अंदर दाखिल न हो सके। आइंदा माली साल का बजट पेश करने के लिए असेंबली के इजलास का वक्त 4 बजे था। इजलास शुरू होने से पहले डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान से मुज़ाकरात किए, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान असेंबली गेट खोलने के लिए तैयार न हुए। मुज़ाकरात कामयाब न होने के बाद पहले पुलिस और हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक रखने वाली जमातों के दरमियान धक्कम-पेल हुई, जो के बाद में हंगामा आराई में बदल गई। MPS हॉस्टल की जानिब से गेट को बख्तरबंद गाड़ी से टक्कर मारकर तोड़ दिया गया। पुलिस की जानिब से ये एक ऐसी कार्रवाई थी जिसका मंजर पहले किसी ने नहीं देखा था। बख्तरबंद गाड़ी की टक्कर शदीद होने के साथ गेट की दूसरी जानिब मौजूद अरकान असेंबली समेत मुतादिद अफराद गिर गए, जिनमें रुकन असेंबली वाहिद सदीकी भी शामिल थे, जिनके हाथ पर चोट आई। वाहिद सदीकी ने कहा कि इनके अलावा एक खातून रुकन असेंबली शकीला नवीद और बाबू रहीम भी जख्मी हुए हैं, जबकि इस मौके पर हिज़्ब इख्तिलाफ के रुकन नसरुल्लाह ज़िरे को मारा भी गया। जख्मी होने वाली शकीला का कहना है कि इन लोगों ने अरकान असेंबली पर बख्तरबंद गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिसके बायस उनके पैर जख्मी हुए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि बजट सेशन का वक्त हुआ जाता था और गेट्स बंद कर दिए गए थे। इन गेट्स को तोड़ना पुलिस की भी मजबूरी था। असेंबली का गेट तोड़ने के बाद सख्त सिक्योरिटी हिसार में वज़ीर आला, बाज़ वज़रा और हुकूमती अरकान के हमरा असेंबली के अहाते में दाखिल हुए। इस मौके पर वज़ीर आला और उनके साथ जाने वाले अफराद की जानिब बोतल और जूते फेंके गए। वज़ीर आला ने अपने सर को बचाने के लिए उस पर हाथ रख दिया और उनकी सिक्योरिटी पर मौजूद एक एहलकार ने भी उनके सर पर हाथ रख दिया। इस दौरान रुकन बलूचिस्तान असेंबली अहमद नवाज ने ये कोशिश की कि वज़ीर आला को असेंबली के अंदर न जाने दिया जाए, लेकिन उन्हें भी इस मौके पर फिर जोर से धक्का दिया गया, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गए। ताहम बाद में उन्हें फौरी तौर पर पानी पिलाकर उठा लिया गया, जिसके बाद असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के कारकुनों ने असेंबली के अंदर फूलों के गमलों को भी तोड़ा। इस हंगामा आराई के बायस 2 घंटे तक बलूचिस्तान असेंबली का इजलास शुरू न हो सका। ताहम 2 घंटे बाद बजट इजलास शुरू हुआ, जिसमें वज़ीर खजाना मीर ज़हूर बलीदी ने आइंदा माली साल का बजट पेश किया। इस तमाम सूरत हाल के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने हुकूमती अरकान को मुर्दे इल्जाम ठहराते हुए कहा कि हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल करके हालात को कशीदा किया। इजलास के बाद जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना अब्दुल वासी ने कहा, हजारों पुलिस एहलकारों को हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पर तशद्दुद के लिए लाया गया था। मौलाना वासी ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान अपने जायज मुतालबे के लिए एहतजाज कर रहे थे, लेकिन उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बल्कि खवातीन अरकान को भी नहीं बख्शा गया। उन्होंने कहा कि बख्तरबंद गाड़ी के जरिए वो हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान को जान से मारना चाहते थे, जिस पर वज़ीर आला जाम कमाल खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो सेशन कोर्ट से रुजू किया जाएगा। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने इस मौके पर बजट इजलास का बाइकआउट भी किया। दूसरी जानिब हुकूमती साइड से वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान के रवैये को अफसोसनाक करार दिया। उनका कहना था कि आज हमने एक ऐसा काम देखा जो बलूचिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये रवैया सड़कों पर तो हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने ये रवैया शायद कौमी असेंबली के इजलास को देखकर इख्तियार किया। हमारी खातून रुकन असेंबली पर हमला किया गया और गमला भी फेंका गया। उनका कहना था कि हम ये समझे कि अपोजिशन है, असेंबली में आकर एहतजाज करेंगे, लेकिन उन्होंने इसके बरक्स असेंबली को नुकसान पहुंचाया। जाम कमाल ने हिज़्ब इख्तिलाफ के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत ने किसी भी हल्के को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि आवाम खुद तज्जिया करके देखें। वज़ीर आला ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने जो किया इस पर उनके खिलाफ संगीन केस भी बन सकते हैं और इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। देखा जा रहा है कि असेंबली की इमारत को किसने नुकसान पहुंचाया, तोड़फोड़ किसने की और हमलावर कौन थे।